Bonjour mes amis, صباح الخير عليكم. Nous sommes le 19 décembre 2024. On a قرا le soir d'Algérie تاع le 18 تاع البارح ADL l'ADL 3 العدل 3. اسمعوا مليح. Lancement de la réalisation de près de 1,4 million de logements. 1,4 million logements. 1,4 million logements. Ça, selon le journaliste, c'est le ministre de l'Habitat qui l'aurait déclaré. Et Anaya, donc, je voulais dire quelque chose sur ça, sans critiquer la décision du gouvernement et la politique du gouvernement en matière de logement. Malgré que je considère, Anaya, personnellement, je considère que l'Algérie est en train de faire plus d'efforts que n'importe quel pays pour le logement. Maintenant, la fameuse promesse تاع بوتفليقه نهار جا جديد باش يرقد الشعب وباش يفوتوا عليه ويقبلوه وكل تعرفوا قال لهم جو في كونستروير 1 مليون دو لوجمون. ما لحقتش ال 1 مليون دو لوجمون تاع بوتفليقه، مي نهضروا على لي رياليزاسيون تاع الغوفرنمون الجيريان. نقعدوا في الغوفرنمون الجيريان. لا ديال 1 je crois 50, je sais pas, 56 000 ou là, c'est logements, ou là 500 et quelques. ADL2, 560 000 logements, l'ADL. Et aujourd'hui, Rana Talaïn, crescendo, 1 400 000. Je trouve d'abord que c'est énorme. C'est énorme en matière de défis, en matière de dépenses. Et justement, Rana Daranaya a les dépenses. Avant de parler des dépenses, Nadar Allah, est-ce que nous avons, l'Algérie, a des estimations fiables? Le peuple algérien, parce qu'il y a شحال يسحق اللوجمون sur 10 ans là قال عمل حسابات sur 10 ans nous avons besoin de tant de logements. Je pense pas. هذه الأولى. الثانية لازم باللي الشعب الجزائري يعرف ce qui se passe dans le domaine du logement, c'est toute catégorie. Parce que je vais parler à la réalisation des logements adl et la réalisation des logements sociaux, participatifs, LPP. نهضر على زوج حوايج، العدل واللوجمون سوسيو. لي لوجمون سوسيو على بالنا كاع باللي depuis l'indépendance 1962 نهار دينا حنا لانديبوندونس نبداو على القرابه اللي كانوا هنا في الجزائر سونتر صالونبي وهيك الجماعه ديال المحصول ديال السمش لتحت يافي القرابه باسكو فرنسا خلات لو بوبل الجيري خلاتو ساكن وين جايين من الانتيريور دو بيي فير الجي فير لي غروند فيل. واش يعرفوا يبنيو في البرارك. ومن بعد ولات سي اون فورمول تاع الشعب الجزائري نبني قربي يعطيو لي السكنه باسكو يزيستيم كو يدير لا دوموند ويستنى ما يديش اللوجمون. نبني قربي نبنيو قربي ولا نبنيو قرابه نخمجوا
المنظر نحكموا une parcelle de terrain اللي يستحقها الحكومة et on va faire le chantage باش يعطونا السكنة ce qui se passe aujourd'hui. ناس يجيو وقلتها بليزيور فوا وزيد نعاودها ناس يجيبوا دراري ويجيبوا عجايز ويجيبوا ويبنيوا البرارك ومن بعد يصبروا عام ونص باش من بعد يديو دي لوجمون سوسيال يديو لوجمون سوسيال ومن بعد le grand point d'interrogation c'est que les logements sociaux qui ont été distribués, je n'ai pas le pourcentage exact, mais je peux m'estimer entre 50 et 70% يتباعوا بلا كوارت بلا والو ولا مكريين يكريون من الناس وشي با وين يروحوا يزيدوا يعاودوا دون دوطر ولايه. سي كونو هذا البيزنس. نوليو لا دي ال. La DL, donc, c'est une opération location-vente. C'est-à-dire l'État تبني. ومن بعد le locataire qui le dossier تاعو est accepté يخلص الكراء حتى تولي بروبريتي تاعو. اي نعرفوا لي كو تاع اللوجمون تاع لا دي ال. هم يدوروا 280 millions يدوروا. Donc combien de gens qui n'avaient pas besoin, de logement ou des logements وخلصهم cash ولا خلصهم بلي mensuellement ومن بعد نهار يدي العقد تاعو avec difficilement غير يدي العقد تاعو يقدر يبيعها مليار ونص 2 ملاير. Alors la question que je me pose et l'objectif de ma vidéo, ce n'est pas de faire la gestion de l'État في هذا الشيء. عندهم المخاخ يدبر راسهم. أنا ce qui m'intéresse, c'est combien coûte un logement ADL l'État. وشحال يمدوا ولا يبيعوا après كاع لي بابيي شحال يبيعوا. ماذا بينا نعرفوا منين يكومبلي لو ديفيسيت بين لا ديبونس دو ليتا اي نهار يخلص لو بينيفيسيير يخلص ويدي اللوجمون تاعو. ماذا بينا نعرفوا كومبيان كوت لي لوجمون ا دي ال هادو ا ليتا كومبيان يكوت. اي فو فيري كو l'État débourse beaucoup d'argent. Parce que ce n'est pas le coût réel, le coût de production. Il est 3 fois ou 4 fois plus cher. Et ça, ce sont les dépenses de l'argent public. On en a rien à l'avant. Si c'était des privés, l'ADL c'était des privés, l'ADL مليح c'est une bonne chose. Ils estiment يبنيو الديور كيما يديروا دوكا لي بروموتور ويبيعوا. بروموتور ما يبيعليش دار ما تلاقيش 2 مليار 1 مليار et demi 2 مليار 2 مليار et demi. Le coût تاعها avec son bénéfice. Voilà, c'est juste je voulais donner mon avis sur l'argent public, ce qui m'intéresse. Allez, salam alaikum.